Subscribe khairi Kunal Film Production my Tipperland channel no site bell icon tonga bell icon click hinta pogdi noro ngke noro notification by and video kata kata nai mane Tokma Timase Salke Bengo, Piaba Salce Kebenglia, Yaksi Bodol, CPIM Yakare, IPF the Bodol Happy Money, Hastene Kami Amsani Tipra Sharok, Serang Salo Hena Hai, Mungia Kami are the blog Nibishingo Kobzagnai, Manik Deborma EDC Bileste, South Gokul Nogor EDC Bilesne, CPIM Chairman Member Nokhoboy, 315 family, 930 Butar Rom Kadabarok, IPF Dini Banaya Pariborno, Bodolo Lamdo Sogina Harka, Yud IPF Dini Haste Tangpang, Shuklajora Nuatia. Manjaka Youth IPF Dini Official Secretary Prakash Deborma Akosong. Serang Salo Teleamura Bukasteni IPF Timongia Kami Motani Shakthar Mumbai Manik Bazar Amsayo Klaijak Hakaisha Yasak Songma Lukuthum Panda Pandawa Mungia Kami RD Block ni Bishingo Khobjagnai Manik Deborma EDC Bileste South Gokulnagar EDC Bilesni CPIM Chairman Member Nokhoboi 315 family ni 930 buta rongkha daborok Borok ni yago IPF tini banaya pharei borok no bodolo lamjak sogini harkha Youth IPF tini haste tangphang Shuklajora Nuatia Manjakha Youth IPF tini Official Secretary Prakash Deborma Akosong Pandawa kok sana thangai Youth IPF tini haste tangphang Shuklajora Nuatia Saka IPF মাত্র 9টা বছর আন্দোলন খায়ো 9টা বছর নিবিসিংহ জিরো দমনে জিরো নেশনে সামন তাঙ্গনে চেংমানে মাত্র 25 জন সদস্য দিয়ে একটা পঞ্চায়েত করে একটা এমএলএ করে একটা এমডিসি করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফ নেতারা নিজনে মাইক খাবো নিজনে কক খাবো নিজনে পারমিশন নাবো নিজনে কক খাবো আমা হাইকে জিরো দমনে তাকে দেব কক সব সেই জিরো ভারতবর্ষের সংবিধানের সইজাক দমনে বাগে ভারতবর্ষের সংবিধান কথার সইজাক দমনে বাগে জিরোনে থেকে হিরো অঙ্গনে বাগে যাব সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি হিরোনে পরিস্থিতি বদলুক জাগে তঙ্গ 25+10 35 বছর সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য শাসন খাইকা 35 বছর শাসন খাই মানে যারাবো সিলভার জুবলি পর্যন্ত লাইথাঙ্কা শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন কক সামান ত্রিপুরা বিকাশ নামকা শান্তি সম্প্রীতি কক সামান তিনি ত্রিপুরা পথের বিকাশ নামকা শান্তি সম্প্রীতি কক সামান তিনি আমি বড় দুঃখ কষ্ট না তিনি বুঝি মালিয়া আপনি বাগাইন হিরো অঙ্গে সিরিগাই দংনাই ব্যক্তি না জিরো তবে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য বরং অবস্থান তিনি হাওয়া খিগলাই রেখা তাকে চাইব ককসম আপনি বলে নারায়ণ থানের সামনে কম মইটা দঙ্গ অহাতিবা আং ফাই থাংপ্র মাত্র 6 মাস কাখুনা ইলেকশনে সেগাঙ্গা আং সাই থামানে কম মইটা দঙ্গ রাডা বাবুনে বিশেষ লাগি শাখা ত্রিপুরালেনে এগেন্সে কক্কা সাইডে রাডা বাবু সমস্ত নিনে সিপিএম নে কর্মী রংনা সিপিএম নে নেতারনা সারি ত্রিপুরালেনে এগেন্সে কক্কা সাদি তামনে বাবু হুঙ্কাই ত্রিপুরালেন সে ত্রিপুরালেন আইপিএফ নে এনসি দেবের মানে দাবিয়া আইপিএফ নে সে ত্রিপুরালেনে দাবি সে সিরাইনে দাবনে জেনারেশন ফাইদাও নাই বরনে অস্তিত্বনে দাবি এই ত্রিপুরালেনে দাবি 12 লক্ষ ত্রিপুরাসানি দাবি এই 12 লক্ষ ত্রিপুরাসানি দাবি বনো হর কোনো দিনে একটারে দেখনে আংরাডা বাবুনা সাকা বসি রাডা বাবু তামনিসা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া নাকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিগলা রগ্ন ডেন্ড্রাইট চারবই ট্যাবলেট চারবই নাই লামা রকম কবর হাইগ্লাই গুড়ি রই নাই ত্রিপুরা রাজ্য নাকি জাতি উপজাতীয় দাঙ্গা খাইনানি নাই দমনিসব রাডা বাবু তাবো অফিসে ফাইলাইয়া আং রাডা বাবু না ফোন খাইকা দাইলে রাডা বাবু নন তামনে বাগে মেলার মাননে সে মেলার মানে অপো পার্টি অফিসের চাবি
आवश्यकै नाजागै दे नोंबा रने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नोंबा फाइनली गिरि जागै दंखा होनाय आं सोंखा हरनि 10 तानि परे फन खालायो राडा बाबु खरां गोलै जागै से कक सारा गियाङै दङ आं राडा बाबुनो सगा जरा बेसी गिरिखा मात्र 28 जन एमडिसिनि यागा दंखो पाब्लिक खरक साफना निले यागा गिरिखा नों जदि हिम्मत दङ हंकाय आगामी दिन एकजन एमडिसि सारा त्रिपुरा राज्य नों जितिरै फुनुगदि सारा त्रिपुरा राज्य जितिरै फुनुगदि राडा बाबुनो सगा थांनायनि कयेक दिननि एडिसिनि अधिवेशन सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारां नरना नायसले जाखा सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारां नरना जले जाखा सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारां नरना अभिशाप रनानै जेङै दंखा आबनो नरा गरने पाब्लिक नि त्रिपुरा सानि थानेवो नाकार सानै त्रिपुरा सानि थानेवो मुक्तिनि लामावो त्रिपुरा सानि नांमाने जिनिस न 28 जन एमडिसि 2 जन मनोनीत राज्यपाल ने मिलवै 30 जन एमडिसि दङ पाइथांनि अधिवेशन नरक जोंबो आइपिएफनि त्रिपुरानो समर्थन खालायो हनै अधिवेशन बिल तेसादि हागाय आगामी दिन एडिसिनि एडमिशन अफिस जोंबो हाबनानै बागै दरजा खुला रगला बायदंना युड आइपिएफनि कासनानै बागै हिनै आं साका बरने पार्टीनि नेता रगबाय आचुगै सिद्धांत नमाने यागुलो बर अधिवेशन त्रिपुरानि कक्ति सासिनाय होनाय आइपिएफनि सिक्लारगने थानिबा कक मारिका ताकक दैबो कक्सं ताउनि बागै तासिंगा आं सबै थांका त्रिपुरा राज्य 35 टा वर्ष सरकार आचुगै दंनायनो जदि भारतनि संविधाननि मुताबिक त्रिपुरानि साननाय राज्यनि त्रिपुरानि हयतो बिदाय रैमानो हंकाय सारा त्रिपुरा राज्यनि आइपिएफनि से त्रिपुरानि दाबिनो बहायनो कोनो महाप्रश्न कासनानि बागै वान समं बिनि थानिबा दा फाइदों जों चैलेंज लुइसाव ताको दैबो कक्सं अगर मां का वोट दिया है तो ये संविधान कानून में जो लिखा है अपने जाति के लिए अपने जमीन के लिए अपने अधिकार के लिए अभी जो शांति संपत्ति के साथ से जो आंदोलन कर रहा है वो दिल्ली सरकार को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये त्रिपुरा चीनी बगैनो चीनी मान थाइनो चीनी हानो ए चीनी मान थाइनो तुले जदे कोनो व्यक्ति त्रिपुरा जदे हरनानै थांगो हुंकाय उइडिं बराबर जों कोनो दिन से त्रिपुरा राज्यबो आचोगनानै बगै जोंबो सियार रगला ताको दैबो कक्सं परिष्कारভাবে সাই করালো সারা त्रिपुरा राज्यनि समस्त जनगण एखाने आइपिएफे कोनो दिन बांग्लादेशे फाइनाय रावना एनआरसी थेपादि हिनै चिरिगलाक आइपिएफे कोनो दिन बांग्लादेशे हाबै आरो महाराजा साबै दंनाय रावना जों कोनो दिन अरने किफिलै थांदे हिनै जों सागलाक चीनी त्रिपुरा सब 12 लक्ष दंनाय से 1984 सालनि 10 আগস্ট সেই নিনে পার্লামেন্টে হইতে শেখ সিদল মানে ফাইমানে শেখ ইমার্গেশন খাইজাক মানে আমনো সে পূর্ণাঙ্গ স্টেট ফাইনালে বাগে जों आंदोलन खाइदंगो जदे त्रिपुरानि कासनानै थांगो हंकाय जदे त्रिपुरानि आटकनानै थांगो हंकाय भूमानि थोजने चावल दंगो हंकाय 1949 सालनि 15 अक्टोबर ने महारानी कांचन प्रभा देवी भारत ने पार्लियामेंट आचुगै फुंनि 8 टा आचुगै लाल कालिबाय एग्रीमेंट खाय माने সেই एग्रीमेंट ना तुय जदे त्रिपुरा राज्यनि जनगण थानेबो এই त्रिपुरानि साननायनि थानेबो जदे आबना बिचार खायरि मानो हंकाय त्रिपुरानि कासय मानो आबना जदे बिचार खायरि माया हंकाय कोनो दिन त्रिपुरानि कासनानि बागै कोनो महाप्रश्न बसकांगा दा थाइजों जों परिष्कारভাবে साइरो कैमरामैन रोमनी लगी प्रवीण कक्थुम सिनी खरां Ani video no nai tok sake subscribe kadi tai like bo kadi tai share kadi tai comment box